Iwakis pada keleden. Weh, setrek gue. Cat, cat, cat. Kurang genam. Cat, ora kena. Cacingnya tong. Oh, cacingnya nang wanto. Maning. Apa maning? Petik maning. Dan luar biasa. Truk petik. Sip.
Penana pelangi nih dan. Iya bener. Kang kono keton apa? Hah? Kang kono keton. Temper gelas itu lah. HP gaming ya lah. Boleh mejet kayak banget terusan. Oh, iya. Temper gelas apa kuen? LCD nih. Alam gua apaan nek. Tapi ya gini lancar. Mangan baik bro. Anu mangan apa nu kepriwe? Anu sing nyeluk apa ya? Petik. Jargon anu sing nyeluk siapa guys? Petik. Manjat kok. Oke. Petik kek. Apa hubungannya? Enak mutu. Yes. Nyendeli baik ya, Fik. Dari mana kamu tuh? Dari pira bro? Enggak dijajal kok. Masalah tanggal 5 ya. Gila banget ya. Sore kok. Dah, yuk. Pokut. Bale wes. Ora kena. Kumpulnya ora keton ya ge. Persaingan 3 orang ya silahkan. Iwakis pada kebeter. Wih, setrek gue. Mantap. Iya ngono. Berarti ya empane gue empan kali jitu gue. Jadi diganti. Horor temen.
Malam ya tuh. Trek malam, bro. Malam ya? Ujar babon. Ngerti nenek. Babon punjar. Sip. Setrek maning, bro. Aduh, Masih ngono lah. Yang ora apa-apa lah kamera main disit. orang barang mau ya. Kapan ngolah Oh, langsung merek ya. Hai, kalap-kalap ya, Pik. Woi, setrek maning, bro. panen dede. Langsung tempel bae, bro. Banyune main sih kan. Olian dede. Ujar-ujar. Trek unjar, bro. Krek apa ujar? Baung.